नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दू लौ तुदहिनु फ़युदहिनून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज 15वां लेक्चर पेश है और हमारा आज का मौजू है कुरान करीम और मुस्तशरिकीन। ये मुस्तशरिक कौन हैं? इस पे पहले भी इख्तिसार के साथ बात हुई। मुस्तशरिक वो लोग हैं जो मगरब में रहते हैं लेकिन मशरकी उलूम में और ख़ास तौर पर सीरत पे, कुरान करीम पे, इस्लामी तारीख़ पे, इस्लामी सकाफ़त पे, इन उलूम पे वो दर्क हासिल करने की, महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये सारे मुस्तशरिक बिलउमूम तबशीरी या मिशनरी थे, मसीही मिशनरी का हिस्सा थे और ये कुरान इसलिए बिलउमूम पढ़ते थे कि कुरान में तनाकुज़ात और कंट्राडिक्शंस ढूंढ सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्तशरिकीन की, उनमें से जो भी दयानतदारी के साथ कुरान पढ़ता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 30 से 35% मुस्तशरिक ऐसे हैं जो दुश्मनी के ज़ाविये निगाह से उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और अंजाम कार अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया और वो हिदायत याफ्ता हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज हमारा मौजू है कि मुस्तशरिकीन ने कुरान करीम पे किस किस्म के एतराज़ात किए हैं। मैंने कुरान की एक छोटी सी आयत पढ़ी, आपके सामने आयत का टुकड़ा पढ़ा। कुरान करीम ने, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। देखो, ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं, ये जो कुरान के दुश्मन हैं, ये जो अल्लाह के दुश्मन हैं, ये चाहते ये हैं कि किसी तरह तुम अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटो तो ये भी किसी हद तक आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही हुआ कि बहुत सारे मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हम मिलजुल के रहें, एक दिन आप हमारे खुदाओं बुतों की पूजा कर लें, दूसरे दिन हम आपके खुदाओं की पूजा कर लिया करेंगे। यकीन कीजिए बिल्कुल यही मामला आज है। कहा जाता है कि ये मुसलमान कुरान से जिहाद की आयतें निकाल दें, बाकी से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि उन्हें मालूम है कि जो जिहाद का तसव्वुर है वो सिर्फ जिहाद बिस्सैफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो शख्स मुश्किल हालात में जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहता है वो सबसे बड़ा जिहाद करता है। मुख्तलिफ रिवायात में है कि एक जंग से आप वापस आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से मुखातिब होकर कहा, तरजऊन मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर। देखो, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हो। लोगों ने कहा कि मदीना में भी कोई फौज है? आपने फरमाया ऐसा नहीं है। जब अमन होगा तो तब तुम्हें अपने नफ्स के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ लड़ना होगा। वो तलवार के साथ और हथियारों के साथ लड़ने से भी मुश्किल है। अपनी अपनी टेम्पटेशंस के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ और अपने आदर्शों के साथ लड़ना जो अल्लाह के हुक्म के मुनाफी हों, वो ज़्यादा मुश्किल है। हकीकत यह है, इसको अल्लामा इकबाल ने खूब कहा कि इस्तीज़ाकार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलाहबी। ये वर्च्यूज़ और वाइसेस की लड़ाई, हक और तागूत की लड़ाई, ये अज़ल से है, ये हमेशा जारी रहनी है। नाज़रीन, ये मुस्तशरिकीन किस किस्म के एतराज़ करते रहे कुरान पे। एक तो कल मैंने अर्ज़ किया था पिछले एक लेक्चर में कि एक तो एतराज़ इन्होंने हुरूफ़ मुक़त्तआत पे किया। ये जो ब्रोकन वर्ड्स हैं, अलिफ लाम मीम, हा मीम आइन साद, अलिफ लाम रा, तासीन तासीमीन मीम, अच्छा, इस किस्म के
इन्होंने ये एतराज़ किया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कुछ अतालीक रखे हुए थे, अपने कुछ पढ़ाने वाले रखे हुए थे, ये कोड्स हैं, उनके नाम हैं, या जहाँ जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने कोड्स के ज़रिए महफूज कर लेते थे। ऐसा नहीं है। हमने इस बारे में बात की कि ये दरअसल अरबों का एक तरीका था, जब उन्होंने लोगों को किसी अहम बात के लिए अपनी जानिब मुतवज्जे करना होता तो वो हुरूफ मुक़त्तात, जो बुनियादी तौर पर हुरूफ तहज्जी हैं, वो ऊंची ऊंची अलापते सारे लोग उनके करीब आ जाते या खामोश होकर बैठ जाते ताकि उस मुकर्रर की, उस बोलने वाले की बात सुन सकें। नाज़रीन, इस तरह के, और हकीकत यह है कि मुस्तशरिकीन ने कुरान पे जितने एतराज़ात किए किसी के हक़ में वो कोई जानदार सबूत या दलील नहीं ला सके। होना तो ये चाहिए, अगर कुरान करीम के ख़िलाफ़ कोई एतराज़ करता है तो कोई मादी शहादत उसके ख़िलाफ़ लाए। एक और एतराज़ जो मुस्तशरिकीन बिलउमूम करते हैं, ये कुरान करीम का अंदाज़े बयान अजीब है। अभी मुतकल्लिम के सीगे में अल्लाह बात कर रहा है, अल्लाह की जानिब से बयान आ रहा है, उसके बाद फिर सीगा गायब में शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर सीगा हाजिर में शुरू हो जाता है, और फिर एक और बात ये कहते हैं कि कुरान करीम किसी एक मौजू पे लगातार बात नहीं करता। इसके बारे में गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने बात की। दरअसल कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी को एक इकाई के तौर पर लेता है। इकाई से मुराद ये है कि ये पूरी की पूरी ज़िंदगी, खा किसी की निजी ज़िंदगी हो, खा किसी की माशरती ज़िंदगी हो, मुआशी ज़िंदगी हो, वसाइल पैदावार हों, कुरान करीम इस पूरी धरती पे बसने वालों की ज़िंदगी को एक यूनिट, एक वहदत तस्वुर करते हुए लोगों से मुखातिब है और लोगों को बताता है कि किस तरह तुम एक अच्छा खुदाशनास मुआशरा, ऐसा मुआशरा जिसमें लोग झूठ ना बोलते हों, लोग रूहानी ज़हन हों और वो अखलाकी जद्दोजहद में हमेशा मसरूफ़ हों, और हमेशा हर बात करते हुए, हर मामला करते हुए उनके पेश नज़र ये रहे कि कल हमने अल्लाह के सामने जाके जवाब भी देना है। इस एहसास के साथ लोग यहाँ ज़िंदगी बिताएं, गोया ये एक दारुल इम्तिहान है, और इस दारुल इम्तिहान में कुरान करीम बसा औकात हमें पुराने लोगों के वाक़यात भी सुनाता है। मुस्तशरिकीन ने कहा होना ये चाहिए था किस्सा आदम अलग एक सूरत में बयान कर दिया जाता, नमरूद और इब्राहिम की आवेज़ एक अलग जगह बयान कर दी जाती, मूसा और फ़िरौन की आवेज़ एक अलग जगह बयान कर दी जाती, जबकि कुरान करीम ने सिर्फ ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो यक बारगी एक ही सूरत में बयान किया गया। बाकी जितने कससुल अंबिया हैं वो बिखरे बिखरे अंदाज में कुरान में लोगों को इबरत के लिए, सबक सिखाने के लिए बयान किए गए हैं। हकीकत यह है कि कुरान तारीख की किताब नहीं है। कुरान ना साइंस की किताब है, न जोग्राफिया की है, जहाँ लोगों को अल्लाह अपनी सन्नाई और अपनी कारीगरी बताना चाहता है कि तुम देखते नहीं हो कि मैंने अजराम फल्की को, सारे प्लैनेट्स को किस तरह एक निज़ाम में परो रखा है। उसमें अल्लाह ताला से यारगान का तज़किरा करते हैं, इंसान के पैदा होने का तज़किरा करते हैं, चीज़ों के जोड़े जोड़ा बनाए जाने का तज़किरा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुस्तशरिकीन के मनचाहे एतराज़ात में मैंने बहुत पहले एक दिन अर्ज़ किया था कि एक बहुत बड़ा शख्स है मुस्तशरिकीन में, 45 साल दिन रात वो कुरान करीम पे एतराज़ात ढूंढता रहा, और आप हैरान होंगे कि उसने कुरान करीम पे 6000 से ज़्यादा कुरान की टेक्स्ट पे, कुरान की नस पे उसने एतराज़ात किए। ये तो उम्मत मरहूमा का कमाल है कि नबी के बारे में जो लिखा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के बारे में जो लिखा जाता है, ना हम पढ़ते हैं ना हमारे दिल पे बोझ आता है कि हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है। अगर कोई बता देता है इस कौम को
تو ہم احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کا جواب علم سے دیا جا سکتا ہے۔ میں آرتھر جیفری کی بات کر رہا ہوں۔ آرتھر جیفری آسٹریلین تھا، پھر امریکہ آ گیا، ساری عمر قرآن میں جھول اور تضادات ڈھونڈتا رہا، قرآن کی خامیاں ڈھونڈتا رہا، اور ایک بار 1946 میں یروشلم میں ایک لیکچر دیتے ہوئے، لیکچر کا عنوان تھا قرآن ایز اے اسکرپچر۔ بعد میں یہ پھر لندن سے چھپا بھی، غالباً یہ 1950 میں لندن سے چھپا۔ 1946 میں یروشلم میں یہ لیکچر دیتے ہوئے کہا اس نے کہ it is sometimes said that Christianity can exist without the New Testaments, but Islam certainly cannot exist without the Quran. قرآن کے بغیر اسلام باقی نہیں رہتا۔ ناظرین گرامی، یہی سبب ہے کہ مستشرقین نے اور قرآن کے دشمنوں نے زندگیاں لگا کے قرآن میں جھول ڈھونڈنے کی کوشش کی، تناقضات ڈھونڈنے کی کوشش کی، تاکہ وہ مسلمانوں کو قرآن سے پرے کر سکے، اور آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ سورہ نساء میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو آپ کو اس میں جا بجا تضادات مل جاتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسانی کلام کا خاصہ ہے۔ جو کل پھر خدا کے لہجے میں بات کرتے تھے، آج ان کے لہجے میں بڑی لجاجت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، جو آج بڑے بول بول رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ کل ان کے لہجے بھی بہت نرم پڑ جائیں؟ یہ انسانی کلام کا خاصہ ہے کہ اس کے حالات بدلتے ہیں، لہجہ بھی بدل جاتا ہے، نفس مضمون بھی بدل جاتا ہے، گفتگو ساری کی ساری گفتگو بدل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں کوئی دو آیات، 6236 آیات میں سے کوئی دو آیات مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور میں نے اشارتاً کہا تھا، آج اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ییل۔ یونیورسٹی آف ییل کے پروفیسر ٹوری اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے پروفیسر بیل نے، دونوں نے مل کے ایک اصول پر پاؤنڈ کیا، ایک کلیہ وضع کیا، اور اس کا نام رکھا ہائر پرنسپل آف کریٹیسزم، انتقاد کا اعلیٰ ترین اصول۔ اور یہ ایک ایسا اصول تھا کہ اگر آپ کسی ٹیکسٹ پہ لاگو کریں تو ٹیکسٹ کے جھول، اس نص کے جھول، اس عبارت کے جھول از خود سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ تضادات ڈھونڈتے رہے۔ بیل اور ٹوری کو بہت سارے دیگر مستشرقین کی طرح، قرآن کے دشمنوں کی طرح قرآن میں کوئی جھول نہیں ملے۔ ناظرین گرامی، مستشرقین کی قرآن کی دشمنی کس طرح سطحی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تھی، آپ قرآن کی آخری مجلد آپ تیار نہیں کروا سکتے تھے، بہت ممکن ہے اور وحی اتر جائے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے، اور آپ کے وصال کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن کو ایک مصحف کی صورت میں، ایک والیوم کی صورت میں، ایک مجلد کی صورت میں انہوں نے اکٹھا کروایا۔ تاہم بہت سارے صحابہ کرام تھے، جن میں سے خاص طور پر عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور بھی کئی صحابہ کے پاس اپنے اپنے ذاتی نسخے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آیت اترتی، آپ کہتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھو، اور اسی طرح قرآن کئی لوگوں نے اپنے ذاتی نسخے انہوں نے تیار کر رکھے تھے۔ اسلامی تاریخ میں پہلے ببلیوگرافرز میں سے، ببلیوگرافی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کتابیات کا علم کہتے ہیں۔
مثال کے طور پر آج اگر کوئی اقبال کی ببلیوگرافی تیار کرتا ہے، اقبال پہ رحمہ اللہ پہ حکیم الامت پہ جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ ان ساری کتابوں کا ایک انڈیکس بنا دے گا۔ تو 384 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 450 سال بعد ایک شخص فوت ہوا، اس کا نام تھا ابن ندیم۔ اس نے ببلیوگرافی کی اولین کتابوں میں سے ایک کتاب الفہرست یعنی دی انڈیکس کے نام سے اس نے ایک کتاب تیار کی۔ اس میں وہ تذکرہ کرتا ہے کہ چلتے چلتے میرے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذاتی نسخہ قرآن کریم کا میرے پاس آ گیا۔ یہ 450 سال پرانا ہے، لہٰذا اس کا پہلا صفحہ بھی گرا ہوا ہے، اس کا آخری صفحہ بھی گرا ہوا ہے۔ پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ تھی، آخری صفحے پہ 2 سورتیں تھیں جن کو ہماری قرآنی اصطلاح میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں تھیں۔ ایک بہت بڑا مستشرق یہی آرتھر جیفری، وہ کہتا ہے کہ دراصل عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں 111 صورتیں تھیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بدل کے 114 صورتیں کر دیا۔ اب اس کو یہ یاد نہیں ہے، کئی جگہ پہ وہ لکھ چکا ہے کہ سورہ فاتحہ کو وہ سینٹو آف دا قرآن کہتا ہے۔ سینٹو آف دا قرآن سے مراد یہ ہے کہ یہ الکتاب ہے، قرآن کی ساری تعلیمات سورہ فاتحہ میں کسی نہ کسی طور پر در آئی ہیں۔ قرآن کے جو جملہ مطالب ہیں وہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیے گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک درجہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ ہمیں سب المثانی، یہ وہ 7 آیات دی گئی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن کریم کا جسٹ ہے، اس میں قرآن کا مغز ہے سورہ فاتحہ میں۔ اور پھر وہ معوذتین کے لیے آخری دونوں صورتوں کے لیے جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بالعموم سارے ہی مستشرق، ان کو وہ چارمز کہتے ہیں۔ انگریزی میں چارم منتر کو کہا جاتا ہے۔ دراصل ایک روایت آئی تھی کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، یہ آخری دونوں صورتیں پڑھ کے مجھے پھونک دو، میرے اوپر دم کر دو۔ تو مستشرقین نے شاید اسی بنیاد پر جب بھی وہ ان دونوں صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو منتر یا چارم کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنے بچوں کو قرآن کی یہ فضائل اور قرآن کی یہ تاریخ اور قرآن کے دشمن قرآن کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے یہ کیسی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ میں ان مستشرقین کی ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ میرا زور آرتھر جیفری پہ اس لیے ہے کہ آرتھر جیفری نے قرآن کریم کی نص پہ 6400 کے قریب اعتراضات کیے۔ میں ایک فل برائٹر کے طور پر امریکہ گیا تو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بھرپور انداز میں اس کا بطلان لکھا اور اس کو امریکہ ہی میں شائع کیا۔ یہی آرتھر جیفری ایک بہت بڑا جرمن یہودی مستشرق تھا، اس کا نام تھا گولڈ زہر، یہ جرمن تھا، 1921 میں یہ فوت ہوا۔ اس نے آرتھر جیفری نے اس کی ایک کتاب کو دوبارہ شائع کیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میں اس کی دوبارہ شائع کر رہا ہوں، لیکن اس کتاب میں اس نے بہت سارا اول فول لکھا ہے، بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہیں۔ سبب اس کا یہ تھا کہ جب یہ بیچارہ لکھ رہا تھا تو اس کا خیال تھا یہ مسلمانوں کے زیر مطالعہ نہیں آئیں گی، اس کو صرف میرے مذہب والے ہی پڑھیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مستشرقین دراصل اپنے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے یہ بالکل وہی طریقہ ہے
जिस तरह अबू जहल लोगों को कुरान नहीं सुनने देता था, कहीं कुरान इन पे असर न कर जाए। तो ये बहुत सारे अपने भाई बंदों को कुरान के बारे में ऐसी बातें सुनाते हैं जिनका हकीकत से दूर कभी ताल्लुक नहीं होता। कल अल्लाह हमसे पूछेगा, कल अल्लाह हमसे पूछेगा कि हर चौथा आदमी कलमा गो था और मेरे नबी का उम्मती था। आपने बाकी 3/4 आबादी तक न मेरे नबी का आपने, न मेरे महबूब का आपने ठीक तारुफ करवाया, न मेरी आखिरी किताब का ठीक तारुफ करवाया। और एक आखिरी चीज़ मैं अर्ज कर दूं नाज़रीन गिरामी, जो मुस्तशरिकीन को बहुत खलती है। मैं एक अरसा 6-7 साल अमेरिका बरतानिया रहा, जिस मुस्तशरिक से भी बात हुई, कभी उम्मत का लफ्ज़ मेरे मुंह पे आ गया, कभी मिल्लत का लफ्ज़ आ गया, तो मुस्तशरिकीन को बहुत बुरा लगा। वो आगे से कहते कि डॉक्टर चौधरी यू आर अ पाकिस्तानी, बी अ पाकिस्तानी। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ, सबसे पहले मैं उम्मत का फ़र्द हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी रहना चाहिए। ये आप बार बार जो मिल्लत का तसव्वुर और उम्मत का तसव्वुर दोहराते हैं, ये ठीक नहीं है। हकीकत यह है नाजरीन, इनके बैक ऑफ माइंड में एक ही खतरा है कि कहीं ये 58-60 मुसलमान ममालिक फिर से इकट्ठे ना हो जाएं। दुनिया के ज़्यादा तरीन वसाइल इन्हीं के इलाकों में हैं, फिर ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत न बन जाएं। हुक्मरान अपनी हुक्मरानी को बचाने में लगे हुए हैं। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे तैयब अर्दोगान को, जो मिल्लत के तसव्वुर को समझता है और मिल्लत में से किसी पे, रोहिंग्या के मुसलमानों पे जुल्म होता है। आप हैरान होंगे, रोहिंग्या कौन है? बर्मा के चीफ ने हजरत कायदे आजम से कहा, बर्मा में मेरी ज़मीनें गैर आबाद हैं, आप मशरक़ी पाकिस्तान से लोगों को कहें यहाँ आ जाएं। हजरत कायदे आजम के कहने पे 20,000 फैमिली मशरक़ी पाकिस्तान से उठ के बर्मा चली गई। ये अरब ताजरों की और बंगाली माओं की औलाद थे। ये रोहिंग्या हैं और 87% वहाँ बुद्ध मत के मानने वाले हैं, 13% अक़लियतें हैं। वहाँ कोई 27-28 लाख मुसलमान हैं और उन मुसलमानों की क्लींजिंग, रेशियल क्लींजिंग हो रही है और कोई मुसलमान हुक्मरान खड़ा नहीं हुआ। हमारे 1947 के पाकिस्तानी 20,000 फैमिलीज वहाँ गई, हमें भी तौफीक नहीं हुई कि हम ढंग से एहतजाज ही इस बात पे कर देते। और आखिरी बात नाज़रीन गिरामी, मैं आपसे ये कहूँगा, इन मुस्तशरिकीन में से टेरी जोन्स जैसे भी हैं, कभी ऐलान करते हैं हम कुरान को जलाएंगे। जब वो कुरान जलाने की कोशिश करता है, सारे लोग उमड़ आते हैं, अमेरिका के, यूरोप के और बरतानिया के हम वो किताब तो पढ़ें जिसको वो ये जलाना चाहता है। जब वो पढ़ते हैं तो इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। अभी तक न मैं कोशिश कर सका, न उम्मत के असातिज़ा कोशिश कर सके, न मुसलमान हुकूमतें कोशिश कर सकी। ये उसकी तदबीर है और वो सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अज खुद ये मोस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है, क्योंकि उसका मंशा है कि ये मज़हब इसी तरह कायम रहेगा। इंशाअल्लाह कुरान करीम के दीगर पहलुओं पे आइंदा लेक्चर्स में भी हम जायज़ा लेते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।